Hello guys, tingnan nyo to guys. May nakita ako guys oh. Ang laking butterfly guys oh. Golden butterfly to guys. Yan oh. Ang laki guys. Nakita ko siya dito guys sa may sa may lapag. Tingnan natin guys kung buhay pa o baka patay na to. Pero parang buhay pa eh. Yan no. Ang laki no. Ang laking butterfly oh. Golden. Yan, try natin. Yun lumipad, buhay. Buhay to guys, buhay. Yan no. Yan no. Kaso parang parang mahina. Siguro guys, to guys, pagod. So yun, nagpapahinga lang siguro yun. Grabe, ang laking butterfly nito guys. At ang ganda pa ng kulay. Golden.